بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع تنين panika hadis senomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. An Abi Abdurrahman riwayataki dari Abi Abdurrahman Basera Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Saya kenal kalaban Ibnu Mas'ud. Qala atabu Basera Abdullah bin Mas'ud. Haddatsana ajaretana da kaula sataja. Basera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halitining Rasulullah as-sadiqu panika orang sepender al-masduqu bimakna al-musaddaq fihi al-masduqu penderaki. Inna ahadakum saungkuna pasara salah setengah sambian kapi yujma'u panika pakompol khalquhu ponapa penciptaan na ingki ahad fi batni ummihi dalam tabuun ummina ahad arba'ina yauman arba'ina dalam 40 yauman dari ara-ara are nutfatan hale aing mani summa yakunu maka kare-kare bedah pasara ahad alaqatan panika segumpal darah misla dzalika hale upamana kadisa arba'ina yauman thumma yakunu maka kare-kare beda pasara ahad mudghatan panika segumpal daging misla dzalika hale upamana kadisa arba'ina yauman thumma yursalu ilaihil malaku thumma yursalu maka kare-kare iutus ilaihi ka ahad al malaku pasara malaikat fayamfuhu maka niyop pasara malak fihi dalam ingki ahad ar-ruha ka ruh wa yu'maru ban parenta pasara malak bi4 kalimatin kalaban 4 banyak kalimat ponapaan bikat birizkihi kalaban nyatat rizkina ingki ahad wa ajalihi man ajal ahad
wa amalihi ban amala ahad, wa syaqiyun aw sa'idun, wa syaqiyun ban panika secelaka, aw sa'idun atau seuntung. Fa wallahi maka demi Allah alladzi adzat la ilaha setada pasera pangeran ay al ma'bud bihaqqin ghairuhu salaina alladzi inna ahadakum sangkuna pasera salah setonga sambian kapi la ya'malu yakte panika alakoh pasera ahad bi amali ahlil jannati kalaban kalakona ahli surga hatta ma yakuna sampai kotubadah ma zaida arti ma manabi tami pasamarina ida atau hatta nikah berupa ma zaida ditaukid hatta ma yakuna sampai kotubadah bainahu panika yantarana ahad wa bainaha ban iyantarana al jannah illa dira'un kecuali pona pas astah. Kata-kata dira'i kak dinto beni astah secara hakikat, akan tapi kak dinto cuma perumpamaan dalam dekat. Nanti tamthilun wa taqrib walaysa muhaddid dan beni membatasi seastah. Saya maksud ad-dira' itu mana apa al-murad wa qit'atun minaz zaman tadi sepotong zaman tadi zaman sesekejap yang dalam akhir umrah seseorang. Jika kata-kata dira' tadi saya maksud lagi adalah sepotong zaman dari akhir umrah. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayasbiqu maka akeluin alaihi atas ahad alkitabu pona pacarden fayamalu maka ala pasir ahad bi amali ahlin nari kalaban kalakonna ahli neraka na'udzubillah wal billah fayadkhuluha maka masuk pasir ahad hada kainkinar na'udzubillah wal billah wa inna ahadakum ban saungkuna pasir salah setonga sambian kapi la ya'malu yakte panika ala ko pasir iki ahad bi amali ahli nari kalaban kalakonna ahli neraka hatta ma yakuna sampai kotubadah bainahu panika yantarana ahad wa bainaha ban yantarana annar illa dira'un kecuali pona pas astah fayasbiku maka akeluin alaihi atas ingki ahad alkitabu pona pa alkitab catatan amal fayamalu maka ala ko pasir ahad bi amali ahlil jannati kalaban kalakonna ahli surga fayadkhuluha maka masuk pasir iki ahad hada kaiki jannah rawa riwayataki hudak ka hadal hadis al-Bukhari pasir Imam al-Bukhari wa Muslimun ban Imam Muslim. Dalam hadis panika adalah sakit tentang catatan takdir seseorang ampun tulis Allah Subhanahu wa taala nang Lauhul Mahfuz. Ban gak dinto bakal terjadi dak ka orang se ampun diciptaki Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah panika pernah ada budak ke beliau pernah cerita sekak lima penciptaan daripada manusia panika badan neng tabuun atau rahimarin sepo bini selama 40 are pertama panika berupa air mani kemudian 40 are
seterusnya panika berupa alaqah, segumpal darah. Disampun mani pak poluare pas kemudian segumpal darah. Sebetulnya beda keterangan juga sebelumnya tetimani panika tetiman ni panika beda nang lebet nang urat nadin dan sepo bini selama seberapa apa? 40 hari je pun 2 kilo panika. Bagian tebu. Kemudian sampun panika pas masitung teti nutfah nang rahim Isa selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian selama 40 hari seterusnya panika arop aki segumpal daging. Ketika ampun arop aki segumpal daging, panika ampun dadi pun apa? Daging lah bentuk rupa istilahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panika ngutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada ciptaan mereka. Seampun aropala bentuk baik daging baik la tulang la setuju la bentuk aropa manusia itu pakai roh bi malaikat saya perintah sama Allah. Kemudian sampun gak dintoh perintah keangkui 4 perkara. Pertama nulis rezeki di malaikat panika nyatat rezeki kata bon apa pas-pasan, bon apa orang yang gak dinto rezeki lancar, bon apa kata bon apa ampun etan tuaki hibah dan dalam rahim maring sepo bini. Kemudian wa ajalihi ajalah bila sematinya bila. Kemudian amallah, napa amallah termasuk amal bagus, napa amallah termasuk amal dicoba. Kemudian awasyaqiyun aw sa'id, pun apa bekal tereng ontong, pun apa bekal tereng celaka. Syaqiyun celaka, sa'idun ontong. Ketika nikah ampun 4 perkara panika ampun takdir sallallahu subhanahu wa ta'ala ampun lebih catatna seteja. Sehingga Nabi pas asompa demi Allah Rasulullah asompa panika. Ketika dinto dalil bahwasanya disunnahkan asompa untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan perkara sebadan ng jiwa. Jadi malih abak panika untuk menguatkan jiwa, urusan jiwa pribadi panika sunatake sumpah. Kenapa? Karena Rasulullah sumpah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sangguna temun Rasulullah beda orang kelakuan swarga padeng ahli swarga sampai ketika nang akhir ajal panika ampun sakare zaman akhir umur panika la ampun para la para tada umur kemudian ampun catat amal ampun nyatat bahwasanya panika termasuk orang celaka, maka kadisa pas catat nadeki pas dadi orang secelaka. Sehingga pas dadi orang ahli neraka. Sehingga aban ketika ampun mati pah masuk neraka, naudzubillah wal iyadzubillah panika. Jadi bisa saja orang panika awal umur waktu lahir akhir Islam, namun ang akhir hayat panika bisa saja aban panika teti golongan ahli neraka. Manabi ampun catat nala ampun catat dan ahli neraka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti deki tila ang akhir ajalah panika pas ngucapake kalimat-kalimat kafir sehingga aban pas kafir pas tergolong ahli neraka wal iyadzubillah panika. Seperti alamin oleh Kibar Siso kasa. Orang bisa kafir panika. Orang hebat panika.
murid tu buan. Namun akhir hayat tu ampun la catat dari Allah Subhanahu wa taala pandai ampun takdir ampun catat min ahlin nar sehingga nang akhir hayat tu aban bas nuraki setan bu mabuan azina mate orang mate kalaban suul khotimah naudzubillah wal iyadzubillah min dzalika. Dan seterusnya begitu pun juga sebaliknya. Kadang ada orang banyak inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang patengah ke kita memang kelakuan ahli neraka. Kat memang kelakuan ahli neraka. Bu mabuan minum khamar menteng bini. Sampai tin akhir hayat dia nikah mana bi ampun jadat nah termasuk min ahli jannah. Maka bi Allah Subhanahu wa taala bekal tipe aki setong perkara si bisa membuat aban panikah selamat ben untung sehingga tergolong dari ahli surga. Di mana pacaran engki kati orang bu mabuan banyak riwayat cerita nikah. Bu mabuan orangnya amin ring bini maten orang kan benda kasa maten sampai sangang bolo sanga orang dibudi nentar ka setong mak kaya nikah mungkin kiai tak bate anu mungkin tak bate adil. Sehingga nak tanya kiai ketiba apa gula nikah pesa bora bi Allah kan gula pun mate orang sangang bolo sanga. Tibas jawab benar kiai panika. Jawab budak terima jadi mula tula matin sang puluh punya kelu. Tak kira terima taubat demi Allah. Akhirnya bakal panika. Orang yang panika bakal. Tikal malaikat nak satu sampai batin lagi gula. Akhirnya kiai ni panika pada kiai. Bila bit entar ke kiai lain. Tepat ke kiai si alim. Alim penuh kelebihan hikmah. Akhirnya tanya, kiai, gula banika nyon apa tu? Gula mata satu orang ampun. Aslin sangat puluh sangat, kian tapi gula bahama te kiai. Karena ni benian situ. Akhirnya satu, umpama gula topat baik terima bi Allah Taala banika. Gula topat dekat Allah, gula kastah dari kelakuan gula banika. Akhirnya sambian menabia tobat ke Allah meskipun tusan sambian lebihan ban mati gak kinika sambian banika bakune terima Allah taala. Allah Ghafurur Rahim. Allah taala nika maha nyapura maha bilas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang menikah bunga orang menikah maha tobat atau lah berkehendak andi irada andi niatan kangkui atau benda paleman sekelangkung kiai paleman dia pak tengah jalan banika pas mati le tila mati tengah jalan banika pas dibudina masuk karena ampun lah andi niatan atau benda. Jadi abak banika tidak bisa memastikan orang banika termasuk min ahlin nar napa min ahlil jannah. Jadi dalam hadis panika memang banyak pelajaran. Pertama pun apa? Kita kudu iman deka pasten Allah Subhanahu wa taala. Baik berhubungan kalaban amal aba ataupun berhubungan kalaban rezeki aba ataupun berhubungan kalaban ajal aba. Panika bertakdir saja. Jadi kudu iman yakin bahwasanya pasti di Allah Subhanahu wa taala panika memang beda. Jangan telaki usaha. Engki usaha memang wajib, namun usaha panika tidak memastikan hasilnya. Yang memastikan hasilnya mereka ampun Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman bil qadar. Termasuk rukun iman senomor 6 guys. Senomor 2 engki panika adamul ightirar bi suwaril a'mal min al hasanat wa sayyi'at lian al a'mal bil khawatim. Jadi senomor 2 panika hikmah dari saya bisa diambil dari hadis panika engki panika aba nikah harus tidak
tidak tertipu dengan bentuk pekerjaan. Aku tak ketepo kalau bentuk pekerjaan. Misalnya abak mereka mau amal fokus. Penari pengajian merono misalnya. Penari mus Quran, penari ajar ilmu. Lenika jangan sampai abak mereka tertipu dengan pekerjaan atau amal abak sama mereka. Mungkin memang abak patut syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena abak termasuk orang yang fokus, berjamaah tak tombong, solat 5 waktu, mengerjakan kewajiban seperintah Allah Subhanahu wa taala. Namun amba jangan sampai terlena, jangan sampai amba pandaikan menyombongkan diri, bangga dengan amal pandaikan. Itu terus syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terima fokus sampai akhir umrah. Sehingga dicatat min ahlil jannah. Jadi ini kan jangan sampai kita nikah terlena sehingga tertipu dengan amal saya padanya bagus panika. Karena pali annal a'mal bil khawatim. Karena amal panika saya pangki nikah adalah bil khawatim ketika nang akhir hayat ketika di budina. Orang nikah sa'id am syakiyun ni kan akhir hayat. Meninang ada. Dan kesemar dua, senomor telok. Faedah dari hadis senomor 4 panika, engke panika amal baik amal bagus ataupun amal coba ini merupakan tanda amarat namun. Jadi merupakan tanda bukan merupakan sesuatu yang memastikan. Jadi amal nika manabi ting penting aki pada ban ondem. Jadi manabi ondem nika tanda aja pada ojen. Menipah memastikan ojen, kadang pada ondem tapi tak ojen. Begitupun juga amal abak paneka. Ketika amal bagus tak memastikan masuk surga. Karena li'annal a'mal minal hasanati was sayyi'at amaratun la mujibatun. Ini kata guna ulama. Jadi li'annal a'mal amaratun la mujibatun. Jadi amal mereka merupakan tanda, bukan merupakan sesuatu yang memastikan. Bisa saja orang mereka amal coba nang diin, tapi nang akhir hayat aban pas maus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga, termasuk golongan min ahlil jannah, termasuk orang yang untung. Karena apa? Wa anna masiral amri fil akibah ila ma sabaqa bil qada wa jara bit takdir. Karena di budina perkara nikah tergantung pun apa? Akhir amalah. Jadi urusan mereka tergantung napa candi budina. Orang mereka bagus ban coba mereka napa candi budina. Sesuai kalaban perjalanan takdir. Sampun takdir sarallahu subhanahu wa taala nang perpan fi batni ummi. Kinang mitabun den sepo bini ampun takdir sarallahu subhanahu wa taala. Gana guliman zambian kapi semoga takdir bi Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang saya fokus, setiap orang yang saya ontong husnul khatimah adimu di kalaban lafaz serta kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sehingga guliman zambian seteja termasuk min ahlil jannah amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yanfa'ana ulumana ويرزقنا علما نافعا دنيا مباركا في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.